Naanay bagong kapitan ang Barangay Talomo. Human gi-install sa DILG kaganihang buntag ang bagong kapitan hulip kang sa gipatay nga si Kapitan Artemio Jimenez Sr. Apan mga barangay functionaries nawad-an og trabaho nagapatrol. Rodrey Salas. Subay sa Republic Act 7160 kung Law of Succession sa Local Government Code, formal lang gitudlo sa Department of Interior and Local Government si Barangay Talomo Kagawad Bendor Calamba nga mauna ang muhulip sa napatay nga si Kapitan Artemio Jimenez sukad karong adlaw. Kinahanglan nga kung adunay permanent vacancy nga may tabo sa labi na gyud sa posisyon sa kapitan, it should be the highest ranking sangguniang barangay member mo ipso facto assume. Aminado si Kapitan Calamba nga dakong hagit kaniya ang posisyon isip kapitan sa usa sa pinakanakong area sa Davao City nga Barangay Talomo. Gitahasa na sab siya sa DILG nga ayuhon ang pagpadagan sa barangay subay sa balaod. Dakong hagit yun ni Rodri, dili nilalim, asayod ta kung ma-implement man namo ning changes karon, we will pray na mahusay ra ang tanan. O ang serbisyo nato mapadayon o matagamtaman gyud sa mga taga-barangay Talomo proper. Giklaro hinuon ni Kapitan Calamba nga prioridad ni ini ang health services sa iyang mga constituents sa Barangay Talomo. Kaganina, misugod dayon sa iyang bagong trabaho si Kapitan Calamba sang nitdaghan sa mga papeles ang nagkinahanglan og pirma sa kapitan. Dungan ni ini, gibakantisab ang tanang functionaries sa barangay. Pasabot sa DILG, dunay katungod ang bagong kapitan nga mag-utro og organizational setup sa barangay. Sumala ni Kapitan Calamba, ipailalom sa performance evaluation ang tanang functionaries aron masuta kung kinsa ang gatrabaho o dili subay sa mando sa DILG nga tiunay nga pagpanerbisyo. Now ang pagpuli sa mga bag-o nga mga posisyon iyahapon na nga katungod. Labi na gyud tong mga functionaries nga gikinahanglan nga siya mo'y mamili. Adunay proseso na sundon diha, ang council gyud ang magdesisyon, dili lang kay ako. Siyempre, whether wala it or not, naagi procedure na sundon tungod kay bag-o mga administrasyon. Maski asa siguro ka. Apan dunay good news alang sa mga empleyado sa Barangay Talomo kay makadawat na sila sa ilang honorarium gikan bulan sa Hulyo hangtod Setyembre ning tuiga. Rod Ray Salas, ABS